Ok, treći dan naše avanture. Prvo smo stigli u kamp broj 2, drugi put. Ono što je bitno, noćas oko 12 sati nas očekuje uspon, to je početak uspona na sam vrh Ararata. A kako je sve izgledalo od početka, ova naša avantura od prvog dana i kretanja iz našeg mesta, ostanite do kraja videa i pogledajte. Noći prespavanja u Skoplju, ukrcali smo se na led za... Skoplje, da. Ukrcali smo se na led za Istanbul, gdje hvatamo sljedeći led za Agri i nastavljamo dalje naše putovanje. Tako da od ovog trenutka možemo da kažemo da zvanično ekspedicija na Ararat kreće. Idemo! O Turskoj sam godinama slušao razne priče, ali je do sada za mene bila samo ime na mapi. Daleka, nepoznata, puna kontrasta. Uspon na Ararat dao mi je priliku da je prvi put vidim sopstvenim očima, da zakoračim u zemlju gdje se susreću istok i zapad. Ararat je bio cilj, ali Turska je bila priča koju sam tek počeo da otkrivam. Stigli na istanbulski aerodrom, sada želimo da hvatamo drugi let za Agri. Momci trče! Evo nas u drugom poletu iz Istanbula za Agri. Čekamo poletanje. Idemo dalje. Evo je ekipa, nas 6, dvojica u. Thank you. Sada šta imaš izjaviš? Treba mi jedan doner, brate, pod hitno. Kebab? Kebab. Kebab? Nešto onako, jako kalorično. Bu da var mı biri? I don't know where is she. Sen düşmek bunlara değil mi? Evet şimdi. Ayran, tuz. Sıkıntı yok aldım. Sorry, Da klone. A? Da klone. Pojmo gdje su. I dakle. I tako došli u restoran da jedemo, ali ovo su nam poslužili sami.
to. Izvolite. Znači sve to su nam sami poslužili, u biti znamo šta je, a došli da poručimo i to ne znamo šta pričamo. Zašto su poručili, šta će da stigne? Vidjet ćemo posle. Ekipa, ste spremni? Jeste spremni? Da, da. Ok, evo, došli smo kombijem iz Dobubajazita. Kombi je stigao od ovde, ostavio nas kod, mislim da se, kako su mi rekli, ovo selo zove Elekiju. Valjda sam dobro rekao. Odavde krećemo uspom do prvog baznog kampa. Rančevi idu, transportni rančevi idu prevozom, a mi samo sa ovim malim rančevima i najpotrebnijim stvarima krećemo gore. Sada smo trenutno na visini od 2200 metara i idemo do 3200 gdje je prvi bazni kamp. Idemo. Evo ga član našeg tima, Daki Gajić. Daki, kako se čini ovaj prvi deo uspona ka prvom visinskom kampu? Generalno dobro, gazimo polako, to mi se sviđa, tako da nigdje ne žurimo, krenuli smo na vreme i to je to. I evo, kao što rekoh, naše stvari, naši veliki rančevi, hrana, voda za obroke u kampu 1 i kampu 2. Prvo prolazi pored nas i ide gore. I još jedan član našeg tima, Marko Ilić. Mare, kako ti se čini ovaj prvi deo puta od početne tačke to jest ka prvom visinskom kampu? Dobro. Malo je toplo. Dobro. Odlično, odlično. Gazimo dalje, tako? Evo, kao što vidite, pravimo pauzu u ovim šatorima gdje vodiči lokalni prepakuju naše rančeve u džakove, prebacuju iz rampi, iz prikolice na konje i dalje naši ovi teži rančevi idu konjima ka kampu 1, kasnije ka kampu broj 2. A sada idemo na čaj. Tako je. A gdje ćemo da... Izvoli. A kao što vidite, Divan si. znači pravimo pauzu. Po njihovoj One more. kulturi Nisi moramo ceo? da se izujemo
i da ispoštujemo njihov Sorry, običaj. brother. Do you want tea? No, I'm okay. Thank you. No tea. Okay. Thank you. No tea? It's good tea. No, thank you. I kao što vidite, pijemo njihov tradicionalni čaj. Crni čaj. Daš cukera, brate. Kovor persan. This is our friend from Ireland. From Ireland, yeah. What is your name? Garrett. Garrett, how do you feel? It is very hot. Yeah. To je to, stigli do kampa. Broj 1, nakon skoro 5 sati. U toku je montiranje šatora. A naš Taki je tu u ispomoći. Pa više gledam nego Ovo, Taki. ali imam želju. Ok, ovdje je šator kao kuhinja. Gdje su nam domaćini postavili ovaj grickalice za okrepu. Planina Ararat se nalazi na krajnjem istoku Turske. Visoka je 5137 metara i sama planina je vulkanskog porekla. Masiv je dugačak oko 40 km i čine ga veliki Ararat i mali Ararat koji je visok oko 3900 metara. Što se tiče same planine, postoji granica večitog snega koja je nekih 4900 metara nadmorske visine i postoji legenda za planinu, to jest opisano je u Bibliji da je na samoj planini Ararat se nasukala Noeva barka posle velikog potopa. Sama planina je vulkanskog porekla i planina se nalazi 16 km od Irana i 32 km od Jemena. Ovo drugi je dan, znači prvog dana smo imali polazak s prve tačke selo Čevirme, negdje oko 2100, izašli smo na prvi kamp, visina pokazuje 3380, danas nam je plan da odemo do drugog kampa na nekih 4200, budemo malo tamo zbog aklimatizacije i polako se vratimo opet ovdje na prvi kamp i onda nam slijedi odmor za sutra povratak nazad i plan za završni uspon. Kada smo se vratili u kamp 1, iako pomalo umorni, raspoloženje je bilo na jako visokom nivou. Aklimatizacioni uspon je uspešno sproveden u delo, a u kamp je pristigla još jedna ekipa iz Srbije, tako da smo svi zajedno zaigrali neku lokalnu igru. Neki uspešno za razliku od mene koji sam pokušavao da uhvatim korake. U jednom trenutku sam došao na ideju i da zatražim kefiju,
koju mi je vodič uspješno namestio na glavu, što je izazvalo dodatan smeh jer sam ovako tamnoput i sa kefijom ličio na tamošnje lokalce. Naravno, na kraju smo opeli i Vlaško kolo, koje su vodiči odigrali u, da kažem, svom stilu. They give us there, and especially on high altitude. Otvara se. Ušto, dobro. Ali Inače- možemo da se koristi za večeras u neki drugi svrhe. Inače je iz Pošto Perua. otvara sve. Kaže da je dobro za visinu. Ovo se zove parola snađi se. Odmor u kampu 2. Naša Mica. Evo, ako možda da se predstaviš. Saša Mihajlović, član ekipe iz Jogurka. Bravo, Sale. Evo nas, drugi put smo se već popeli na 4200. Juče smo se popeli možda sat, dva. Mala klimatizacija, sišli dole ponovo u kamp. Ne znam da li vidite kamp, ali to ono je veseli kamp s narančastim šatorima skroz dole. Danas smo se popeli ponovo, evo uživamo. Čekamo da stigne kuvalo da popijamo po čaj. Večeras mali odmor, pa Bože zdravlje, posred noći idemo na gore. Sjajno. Dejan Ilić, Sale je rekao sve pre mene što sam mislio da kažem, ali evo ja ću da kažem nešto o jučerašnjem danu. Dobro je protekao, skoro svi smo ispeli drugi bazni kamp i vratili se. Svi smo odmorni. Ok, evo cijela ekipa je tu, došli su još iz Srbije. S tim što smo sada morali da promijenimo kamp. Sišli smo nekih 50 metara niže, ali je ovaj kamp mnogo bolji. Upravo smo namontirali šatore. Evo Daki privodi kraju naš šator. Ali je mnogo bolji i veliki šator kao kuhinja. I ovo je mnogo lepša pozicija ovdje. Evo su prijatelji iz Irske. Montiraju šatore. Ok, evo smo u kampu 3 kao što sam rekao, stigli smo, znači nakon jučerašnjeg aklimatizacijnog dana, sada smo ovdje i pripremamo se za noćašnji uspon. Ekipa ispada će na broj 8 članova, mada tu su nam se pridružila još 4 ljudi iz drugih zemalja. Ajmo sad da vidimo ko je to. Hello. Hello. What's your name? My name is Gareth. I'm from Ireland. Okay, what do you think about all of this? Of Ararat. It's a great mountain. I would highly recommend anyone come here to climb this. The people, the Kurdish people are lovely people. It's a great experience to be here. This is actually my 4th time on this mountain. So I love it that much. I've come back each year. So yes, definitely would recommend it. Yeah. What do you think about yesterday acclimatization day?
Yes, it's good. It's good to acclimatize. I know it's a tough day because you're climbing so high and then you must come back down. Yeah. So it's a little bit annoying, having to come back down after climbing so hard all day. But we're back up here again now, Camp 2. So all is good and ready for our summit hike tonight. So. Okay. I wish you all the best and at the tonight Yes. summit push. I'm looking forward to it. Okay, thank you. Can you tell me what is your name? My name is Monica. Okay, where are you from? I am from Romania, Bucharest. Bucharest. Oh, okay. Tell me, how long have you been hiking? I began hiking like 13 years ago, but I stopped 2 years ago. Okay. Now I decided to camp here on Ararat mountain. Yeah. Tell me, where have you been? You told me you were in Himalaya. When I was younger, Okay. I have been in Himalaya 2 times, Annapurna circuit and Everest base camp. Congratulations. And I also been in Africa a lot, Kilimanjaro, Mount Kenya, Atlas Mountains in Morocco, Morocco, yeah. and also Ruvenzori Mountains in Uganda. And, Beautiful. I don't know, I think I have been also in Europe, Bulgaria, Musala Peak, Vikrem, Olympus Mountain in Greece. So Congratulations. Okay, can you compare yesterday acclimatization day and today climb to Camp 2? actually I can. Yesterday was more easier because we did a lot of stops. Yeah. Today without a break, we still arrived here 1 hour earlier than yesterday. That's So, true. It was a little bit harder, but we prepare ourselves for the summit tonight. Summit push, yeah. It will be tonight, so Okay. I wish you luck to the summit push. to all of us. Yeah. Okay, can you tell me what is your name? My name is Michela. I'm from Romania, Piatra Neamț town. Where is that town? It's up north of Romania. North Romania. Okay, Yes. okay. What is your highest peak you've climbed? The highest it was Mera Peak in Himalayas Wow. 3 years ago, 6,050. Oh, congratulations. Yes, thank That's higher than Yes, Ararat. it's higher. Okay. But it was 3 years ago. Oh, never mind. This is a challenge for me too because I was only at 3,000 Oh, last year. last year. From then. Yeah. yes. Yeah, okay. Can you tell me what is your favorite mountain? My hometown mountain is Oh, my yeah. favorite. Yeah. Yes. Okay. That's because there I go training and Yeah. that's it. Yeah. Okay. I wish you lucky to tonight summit push. Thank you to you too. Yeah, welcome. And for all of us. For all of us, yeah. Yes. Thank you. Evo, nalazimo se na 4100 metara, radimo završne pripreme za uspon na vrh planine Ararat 5137. Grupa se odsjeća dobro, vreme nam je u redu za sad, tako da za nekoliko minuta krećemo. Ok, Daki,
Kako je tvoje viđenje svega ovog do sada? Po generalno je ok. Ono što mi se za sada dopada da je vreme mirno i stabilno, da nema opšte oblaku i da je vedro, a opet nije ti mnogo hladno. Ali ono što je najbolje, to što je ekipa raspoložena, zato što smo svi puni energije elana, to smo i na večeri svi vidjeli, tako da mislim da ovo ide bez greške. I uspon i povrtak, da tu nema problema. Ovo je trenutak kada postane pomalo strašno. Uvidiš da jedan pogrešan korak može biti kraj puta. Staza pokrivena kristalima leda, ledena kiša koja je jedan deo puta padala, vetar koji je duvao, predstavljali su opasnost. Ipak, uz sve ovo, najveća pretnja je bila visina i sve manja koncentracija kiseonika, koja pored strmog uspona svaki sljedeći korak činila je sve težim i težim. Zato sam odlučio da ne snimam često taj deo završnog uspona, već samo kada sam bio na sigurnom terenu i kada sam stajao. Po planu do Glečera stižemo sa prvim zracima sunca. Navlačimo dereze i tada hodanje postaje lakše. Sunčevi zraci su doprinijeli i tome da se osjećamo mnogo toplije, srećnije i nekako kada smo imali pogled na sunčeve zrake i sam vrh, dobili smo još veću volju i samo smo nastavili da guramo dalje i dalje i dalje. Ostalo je da izguramo još koji korak. I konačno, digli smo na vrhu. Finally! Very good, very nice. Congratulations, bro. You too. Bro. Thank you very much. Mashallah, mashallah. Au. Bravo. Very nice. Bravo, more! Bravo ekipa. Uspjeli! Ono što moram da kažem je to da je cijela ekipa radila kao jedan čovjek. Tako sinhronizovano da ti je čast da budeš deo nje. Bodrili smo se, ohrabrivali, podizali, gurali, smejali se, a na vrhu zajedno i zaplakali od sreće. Jedno od najzanimljivijih mesta koje smo posjetili je nalazište Noeve barke. Prema verovanju i brojnim teorijama, upravo na ovom području u blizini planine Ararat nalazi se mesto gdje je Noeva barka pristala nakon potopa. Iako nauka nema konačan odgovor, ovo mesto već decenijama privlači istraživače, vernike i avanturiste iz cijelog sveta. Sama lokacija u obliku broda utisnutog u teren dodatno podgreva misteriju i mašta. Jedno od mesta koje smo posjetili tokom boravka u krajnjem istoku Turske bila je Isak Pašina palata. Već pri samom dolasku postaje jasno zašto važi za jednu od zaista najimpresivnijih građevina u ovom delu zemlje. Izgrađena je na uzvišenju, sa pogledom koji dominira čitavim krajem, a i sama lokacija daje gotovo filmski izgled. Palata potiče iz 18. veka i građena je više od 90 godina. Zanimljivo je to što u njenoj arhitekturi možete vidjeti
spoj različitih uticaja, i osmanskog, i persijskog, i selđučkog. I zaista to je čini jedinstvenom u celoj Turskoj. Nekada je bila rezidencija lokalnog paše, ali je služila i kao administrativni i odbrambeni kompleks. Dok prolazite kroz njene dvorišne prostore, hodnike i ogromne kamene prostorije, imate osjećaj kao da se vraćate nekoliko vekova unazad. Veliku zahvalnost dugujem firmama koje su prepoznale značaj mog uspona na planinu Ararat i pružili mi podršku na ovom izazovnom i nezaboravnom putovanju. Vaša pomoć, poverenje i podrška bili su od ogromnog značaja, ne samo u logističkom i materijalnom smislu, već i kao dodatna motivacija da istrajem do samog cilja. Zajedno smo pokazali da se uz prave partnere granice mogu pomeriti i snovi ostvariti. Hvala vam što ste bili deo ove priče. Veliko hvala jednom čovjeku koji je sve ovo pokrenuo. Aco, bez tebe ovo ne bi bilo. Hvala ti puno i mi denočno trebamo da budemo ponosni na tebe. Ogroman pozdrav za tebe sa vrha Ararata.